कितें एक्झॅक्टली प्रोजेक्ट सांग पळय. हो एक्चुअली प्रोजेक्ट 2 वर्सां पयलीं आयल्लो. हो पंचायतीन प्रपोज केल्लो प्रोजेक्ट हो. सो हे प्रोजेक्टाक जवळ जवळ 280 CRाचो हेका कॉस्ट आसा. हां सो तेन्ना तो आयल्लो. तेजे नंतर तो आयले नंतर ते खूब विरोध जालो प्रोजेक्टाक. कित्याक तेणी लोकांक कोणा विश्वासान घेतलें ना कांय ना. आनी हो सामको एक हार्ट ऑफ द विलेज हो. हांगा हो प्रोजेक्ट येयले कडेन आसा. हां सो तेन्ना त्या टायमार विरोध जालो आनी त्या टायमार तो बंद बी जाल्लो. मागीर आनी एक दुसरे कडेन शिफ्ट जालो. 2 वर्सां पयलींची हय गजाल. 2 वर्सां पयलींची गजाल ही 2024ची 24 हय कित्याक हांगच्या लोकांचे खुबशे इशू आशिल्ले. कित्याक आमचे हांगा घरां 100 मिटराचेर आसात दोनी सायडच्यान. न्हंयचे दडे. आतां ही न्हंयची न्हंय दडी. खंयची? ही न्हंय जुवारी. हांगाय जुवारी म्हणना ताका दिसता. ही जाता जुवारी. ही सांगेम रिवर. प्रोजेक्ट मागीर परत हांगच्यान व्हेलो हय ताणी. हांगसरल्यान एक 500-600 मिटराचेर वयर आयलो. हां थंय तेगे मागीर थंय बोवाळ जालो. तो सामकोच भितर आयलो. गांवां सामको भितर हाडलो तेणी. हां कळ्ळें. मागीर थंय बोवाळ जालो म्हणटकीर आमी तो मिनिस्टरा वचोन CMा मेळोन हें करून तो थंय कॅन्सल केलो. हां मागीर कांय 2-3-4 म्हयन्यांनी आमकां कळ्ळें की प्रोजेक्ट आशिल्लो थंय जो ओरिजिनल प्लेस आशिल्ली तेजी जी फर्स्ट टायम प्रपोज जाल्ली थंयच येता म्हणून. सो आतां आमी जे वता थंय प्रोजेक्ट येता. हो हांगा प्रोजेक्ट येता. ही तेजी टँक हें जें कळना. हेवटेन पळोवया. हय वचपा मेळटा मरे हय तेवटेन. मगरा बी ना मरे. ना ते इम्पॉर्टंट. तुम्ही पळयतात GNH.